व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक बनेगी। और ये वेरी डिफरेंट रेसिपी है और इससे पहले आपने ये रेसिपी ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। और जिस तरीके से आज हम बनाएंगे ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देन मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में एक ऐसा पिज़्ज़ा जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ रेडी होगा और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा कि आप चिकन पिज़्ज़ा क्या, मीट पिज़्ज़ा क्या, हर तरह के पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आइए मेरे साथ आप भी देखिए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक जो ब्लॉक है ये चीज़ का है और साथ ही साथ मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, कुछ मेरे पास ये ऑलिव्स हैं ब्लैक, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही साथ ये मेरे पास 2 अंडे हैं और यहाँ पे ये मेरे पास 2 छोटे अनियंस थे और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने चॉपर में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने 60% बॉयल कर लिया था और देन मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। सीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और ये मेरे पास थोड़ा सा बंद गोभी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास डो है, इसको मैंने रेडी करके रख लिया है। अब हम अपनी मेकिंग की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ हमने मिक्सिंग बॉल ले लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ अनियन शामिल करेंगे। इस तरीके से। और साथ ही हम इसमें ये बेल पेपर शामिल कर देंगे। ये हमने हाफ़ शामिल किया है, हाफ़ हम पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से ये भी हमने हाफ़ शामिल करना है। और साथ ही हम इसमें ये सारे सीजनिंग शामिल कर देंगे। और यहाँ ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास ये 2 अंडे हैं, इनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अमेज़ा लग रहा है। अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे इस तरह से। इसका आपने एक बहुत अच्छा सा अमेज़ा रेडी करना है, बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसका मिक्सचर रेडी करना है। अब हम इसकी डो को बेलते हैं, देन इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके चलते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी डो ये माशाल्लाह से इस तरह से हो चुकी है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो इस तरह से बेल लिया माशाल्लाह से, बिल्कुल गुलाई में। अगर आपसे इस तरह से नहीं भी बेली जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, जो भी शेप आपसे बनती है आप वही शेप बना लीजिए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेड जो है पिज़्ज़ा की वो हमने इस तरह से पैन में सेट कर ली है और इस तरह से इसके अपने किनारे थोड़े थोड़े निकाल देने हैं फिंगर्स की मदद से। और फिर आपने इसको इस तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है। माशाल्लाह, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ओवन के बगैर भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पिज़्ज़ा ही नहीं खा सकते या पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। पैन में आप अच्छे से अच्छा पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اب آپ نے اس طرح سے فورک کی مدد سے سارے پیزے کے اوپر اس طرح سے کٹس لگا دینے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈو ہے، جو آپ کی بریڈ ہے، وہ پین کے ساتھ نہیں چپکے گی، اور جتنی بھی ہم اس کے اوپر ساسز وغیرہ لگائیں گے نا، وہ اس کے اندر اچھے سے ابزارب ہو جاتی ہے. اب ہم اس کے اوپر یہ پیزا سوس لگائیں گے. اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پورے پیزے کے اوپر پھیلا دینا ہے. ماشاءاللہ. اس کی مقدار آپ کم زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو اسپائسی اچھا لگے آپ اتنا ہی اس کو اسپائسی رکھ سکتے ہیں. جی تو اب اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے یہ چیز سارا اس کے اوپر اسپرنکل کر دینا ہے. ماشاءاللہ. جی تو سارا چیز آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر کے دین جو آپ نے مکسچر ریڈی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی لیئرز لگا دینی ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے. ماشاءاللہ. اس کو آپ نے بہت اچھے سے ایک جیسا اس کو لیئر اپ کرنا ہے، موٹا پتلا نہیں کرنا. سارا جتنا بھی اس کے اوپر مکسچر آپ نے ڈالنا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے سیٹ کرنا ہے. جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے مکسچر اس کے اوپر ہم نے سیٹ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر ہم چیز کی یہ ٹاپنگ کریں گے. اس طرح سے آپ نے چیز کو سارا اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے. جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چیز کے ساتھ میں نے اس کو لیئر اپ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر ہم یہ جو ویجیٹیبلز ہمارے پاس بچ گئی ہیں ان کو ڈال دیں گے اس طرح سے. ماشاءاللہ. اور یہ تھوڑا سا میرے پاس بند گوبھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے پاس بلیک اولیوز ہیں، یہ بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے. جی تو یہاں پہ اب ہم نے ساتھ ہی تھوڑا سا اس کے اوپر یہ چلی فلیکس جو ہیں ان کو بھی اسپرنکل کر دینا ہے. جی تو اب آپ نے کوئی بھی پرانا توا لینا ہے اور اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے. دین آپ نے اس کے اوپر یہ اپنا پین رکھ دینا ہے اس طرح سے، اور اس کو آپ نے لو ٹو میڈیم پہ پکانا ہے، اور اس طرح آپ نے اس کو کور کے ساتھ کور اپ کر دینا ہے. جی تو یہاں پہ 35 منٹس ہو چکے ہیں. اب ہم اپنا پیزا چیک کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا ہمارا جب پین کو چھوڑ دے اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے آپ کا پیزا ڈن ہو چکا ہے. اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالتے ہیں، دین ملتے ہیں آپ سے فائنل لک کے ساتھ. جی الحمدللہ ماشاءاللہ پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے. ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا ریڈی ہوا ہے الحمدللہ. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے، اور اس طریقے سے بنایا گیا پیزا بہت ہی شاندار بنتا ہے. اور آپ یہ لازمی ٹرائی کیجیے. دین مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے. ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نیو ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.